اوكي السلام عليكم. عندنا درس البارallel والبربنديكولار. طيب المين رول بتاعة الدرس اللي لازم كلنا نبقى عارفينها بتقول ان if line 1 is parallel to line 2 then m1 is equal to m2, so the gradient of the first line is equal to the gradient of the second line, and vice versa. What does that mean? If the slopes are equal, if the gradients are equal, so the lines are parallel. Okay, same thing here. Line 1 is perpendicular to line 2. That means that m1 times m2 is equal to -1. The product of the gradients is equal to -1. Or if you solve the formula for m2, so m2 will be equal to -1 over m1. Okay. We express it in a different technique. We say opposite reciprocal. يعني if you have one of the slopes, لو عندك واحد من the two slopes, تعمل opposite reciprocal علشان تعرف الاسلوب التاني. او بالمصري كده بنقول شقلب وقلب. يعني مثلا لو انا عندي m1 ب 2 over 3 يبقى m2 ده ب -3 over 2. بشقلب الرقم upside down وبغير الساين. اوكي. طيب افرض انا عندي سلوب 2 يبقى ده مش نيجاتيف هاف. طيب افرض انا عندي سلوب -5 يبقى fifth. اوكي just like that. طيب نيجي لاول question هنا. Write down an equation of a line parallel to the line x plus y minus 2 is equal to 0. بص يا جميل، احنا دلوقتي ممكن نمشي بتكنيك كده علشان ما نتلخبطش. يعني اول حاجه نعمل ايه؟ line 1. خلاص. line 1 الايكويشن بتاعته اهي x plus y minus 2 is equal to 0. بس it is very clear that sorry, it is very clear that the equation of that line is not written in the standard form we all know, اللي هي y equals mx plus c. Okay. طيب what I need to do now is to make y the subject. يبقى minus x plus 2 plus 2. طيب the new equation now is y equals -x plus 2. طيب كده انا استفدت ايه؟ انا عرفت كده الام 1. لو ده لاين 1 يبقى كده الام 1 يا مستر محمد ب -1. طيب نخش على مين؟ نخش على لاين 2 دلوقتي. لاين 2. اوكي؟ طيب انا لسه محتاج اكتب الايكويشن بتاعت لاين 2. y equals mx plus c. لما نقرا السؤال كويس في هنا some keywords that we have to underline or focus on, just like the word parallel. اوكي ماشي. من الرول بقى بتاعت الدرس يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان m1 هيبقى ان m2 هتبقى equal ل m1, so m2 is -1 as well. طيب نعمل ابديت كده الايكويشن بتاعتنا يبقى y equals -1 x plus c. خلاص. يعني يا مستر محمد تكتب كده -x plus c. اوكي. طيب هل انا هقدر اعرف السي دلوقتي؟ نقرا الكويستشن كده كويس. بيقول لي write down an equation. اوكي. one possible equation. يعني write down an equation of a line parallel to the line x plus y minus 2 is equal to 0. ما عنديش اي information تانية، اي extra information ما عنديش. خلاص يبقى I'm done. خلاص that's the answer. وبعدين بص على الدرجة. just a minute. اوكي. بص على الدرجة كده هتلاقي ان عليها 1 more، فشكرا خلاص. اوكي. طيب نروح للكويستشن اللي بعد كده. write down the equation of the line which passes through the point 0,9 خلاص and is parallel to the line whose equation y equals 8x minus 5. يبقى أول حاجة يا شباب line 1 أهو. أوكي. y equals 8x minus 5. أوكي. طيب ده معناه ايه؟ الحمد لله this equation is written in the standard form y equals mx plus c. لا ده تمام التمام. Okay, so what does that mean? It means that m1 is 8. خلاص. طيب نروح على line 2. Okay.
محتاجين نكتب الايكويشن بتاعته. اوكي، y equals mx plus c. طيب نيجي ل m2. لما نقرا في السؤال قال لك parallel. Okay, so that means okay, m2 is 8. طيب let's update our equation. So y equals 8x plus c. خلاص. طيب بعد كده قال ان اللاين ده passes، او في البدايه يعني قال ان اللاين ده passes through the point 0 and 9. يبقى ده معناه ايه؟ لو انت فاكر كويس ان احنا دايما كنا بنقول على الواي انترسبت 0 and c 0 and c، يبقى 0 and 9 يا مستر محمد. خلاص يبقى ده معناه ان c is equal to 9. Okay, so our equation would be like that: y equals 8x plus 9, and that's it. Okay, great. طيب next question. ده سؤال طويل شوية، كتير حبتين. 5 marks total. فنركز كده. Find the gradient of the straight line L which passes through the points 1 and 6 and 5 and negative 2. طيب ده كلام سهل. M يا مستر محمد y2 minus y1 over x2 minus x1. يعني negative 2 minus 6 over 5 minus 1. يعني negative 8 over 4. يعني negative 2. كلام جميل. طيب نيجي لبارت B. خلاص بيقول ايه؟ The line M is parallel to the line L and intersects the y-axis at the point 0 and 1. يبقى أول حاجة هنا قال parallel. وبعدين بيقول intersects the y-axis at 0 and 1. Write down the equation of the line M. طيب احنا بالنسبة لدلوقتي احنا عندنا line L، ما عندناش الايكويشن بس عندنا السلوب M1 ب negative 2. طيب نروح للاين M. سوري، نروح للاين M. اوكي طيب الايكويشن اللي احنا عايزينها y equals mx plus c. طيب m2 بقى بايه؟ اخباره ايه؟ نرجع للكيوردز، الاندرلاين ووردز. هو قال parallel، يبقى same slope، يبقى negative 2. Let's update our equation. So y equals negative 2x plus c. طيب لسه محتاج اعرف السي. نفس الكويستشن اللي فات قال لك 0 and 1 يعني 0 and c، يعني 0 and c. اوكي يبقى السي ب 1 يا مستر محمد. Thanks a lot. خلاص. So c is 1. يبقى our equation is y equals negative 2x plus c. طيب ده كده ايه؟ part B. طيب نشوف part C بيقول ايه؟ كده احنا كتبنا الايكويشن. part C بيقول ايه بقى يا بطل؟ It states that there is a point on that line. This point is 3 and k, I believe. Yeah, 3 and k. The point 3 and k, where k is an integer, lies on the line M. Find the value of k. Okay? طيب أنا دلوقتي البوينت دي lies on the line M. خلاص؟ يعني satisfies the equation of the line M. خلاص؟ فأنا عندي 3 and k. البوينت اسمها 3 and k. الإيكويشن y equals what is that? Sorry. Okay. The equation is y equals negative 2x plus 1. يبقى كل اللي أنا هعمله إن أنا أشيل الإكس وأحط 3 وأشيل الواي وأحط k. يبقى k equals negative 2 times 3 plus 1. negative 6 plus 1 يعني k بنيجاتيف 5. وشكرا. اوكي طيب اعتقد اللي جاي ده اخر question. طيب a straight line L passes through the point 3 and 1 and is perpendicular to the line. يبقى passes through the point 3 and 1. يبقى كده مش هتبقى سهله. خلاص مش هنقول 0 and c على طول، لا ده احنا لسه محتاجين نعمل شغل عشان نعرف السي. اوكي and is perpendicular. يبقى في شقلب وقلب to the line with the equation. كمان الايكويشن بتاعتي مش standardized، يعني مش written in the standard form.
خلاص. طيب اعمل ايه؟ واحده واحده. line 1 بسم الله كده، ادي الايكويشن x plus 2y is equal to 6. Let's try to make y the subject, so minus x. Okay, يبقى 2y is equal to 6 minus x or negative x plus 6. خلاص بقى، لو انت عارف الموضوع وعارف ان احنا محتاجين ال standard form عشان اعرف ال m بكام. طيب let's divide by 2 now. يبقى y equals negative half x plus 3. وكده عرفنا ان m1 بكام؟ بنيجاتيف half. طيب نخش دلوقتي على line 2. line 2. اوكي، line 2 عايز ايه؟ احنا محتاجين الايكويشن، يبقى y equals mx plus c. خلاص. طيب m2 remember الكي وورد يا بطل كانت ايه؟ كانت perpendicular، يبقى شقلب وقلب نيجاتيف هاف يبقى ايه؟ يبقى 2 كمان. let's update، يبقى y equals 2x plus c. هنا c بقى مش سهله بقى شويه، ليه؟ لان احنا دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا point 3 and 1، مفيش زيرو في الموضوع. اوكي؟ طيب يبقى هعمل ايه؟ زي ما عملت في اخر بارت في الكويستشن اللي فات لما عملنا replacing ب 3 و k، نفس الكلام هنا. خلاص. انا دلوقتي هعمل replacing بالبوينت بتاعتي 3 and 1، يبقى x ب 3 و y ب 1. ممتاز. يبقى 1 is equal to 2 times 3 plus c. 1 is equal to 6 plus c. خلاص. subtract 6 from both sides. يبقى c بكام يا معلم؟ c بنيجاتيف 5. اوكي. طيب let's update our equation for the last time. y is equal to 2x minus 5. شكرا. That's it يا شباب. Best of luck إن شاء الله.